पास आकर कहते हैं तावीज दीजिए हजरत, कारोबार में तंगी है, बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा हमसे बेहतर तावीज लिखने वाले कब्रों में सो रहे हैं जो सदियों पहले आए थे, उनकी निगाही तावीज थी, लेकिन पहले इतने तावीज नहीं मांगे जाते थे जितने आज मांगे जा रहे हैं। क्यों? पहले लोग इतने परेशान नहीं रहते थे जितने आज परेशान है। तो लोग क्या कहते हैं, हमको किसी ने कुछ कर दिया इसलिए कारोबार नहीं चलता, हमको किसी ने कुछ कर दिया फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हमको किसी ने कुछ कर दिया कारोबार बंद हो रहा है, हमको किसी ने कुछ कर दिया बेटी को रिश्ते नहीं आते, हमको किसी ने कुछ कर दिया औलाद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जाएं उस घर के अंदर तंगी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कौम खुदा की नाफरमानी करती है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है, अल्लाह ताला उस कौम को तंग कर देता है, उस पर रोजी तंग कर देता है। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा दो वजह आई हदीस में ऐबी बच्चे पैदा होने की, इससे किसी में शक नहीं करना किसी के ऐबी बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन दो वजह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर सूद आम होगा वहां पागलपन आम होगा, पागल बच्चे पैदा होंगे, और जो कौम में जिना आम होगा वहां लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। आप कहां, हम कहां हैं? क्या आपने जादूगरों को खुदा से ज्यादा पावरफुल समझ लिया? इन जादूगरों की औकात क्या है? मेरे अल्लाह की शान है, जब तक वो नहीं चाहता पत्ता भी नहीं हिलता। जादू असर करता है लेकिन इतना भी कि पूरी दुनिया पे जादू की हुकूमत हो गई। अल्लाह की हुकूमत कहां है फिर? अल्लाह की ताकत कहां है फिर? हमारा ईमान है खैर और शर सब उसी की तरफ से है, लेकिन इतना जादू को मान लेना कि जो वो चाहे वही होगा, जो वो करेंगे वही होगा, नहीं, जो वो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा अल्लाह चाहे 70,000 जादूगर आते हैं और एक अल्लाह का सच्चा बंदा मूसा की शक्ल में आता है तो जादूगर मूसा को कुछ नहीं कर पाते। मूसा के जरिए से 70,000 को ईमान की दौलत नसीब हो जाती। अपने घर की मुसीबतों का जायजा लेने के बाद अपने आमाल का भी तो जायजा लो, अपने आमाल का भी तो जायजा लो। और फिर जब लोगों के पास जाते हो तावीज लेने, फिर तावीज का धंधा करने वाले तुम्हें तबीयत से लूटते हैं। कुदरत की तरफ से मार पड़ रही आमाल की वजह से इधर तावीज वाले मजीद तुम्हें मार पड़वाते हैं, और ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो, नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? मुझे बताओ, तुसी मुसलमान हो, मुसलमान बनो। ये जुमले तल्ख है लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी खुदा करे बदल दे। नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? ये ईसाइयत और यहूदियत का मजहब नहीं है कि अल्लाह से कोई अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। अल्लाह से अर्जी लगाने के लिए या तो पादरी के पास जाओ, या तो फादर के पास जाओ, या तो पोप के पास जाओ। हमारे यहाँ कोई आदर फादर पोप नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मांग, क्या मांगता है? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों तोहमात परस्ती में मुब्तला हो? ये औरतें कहती है मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी ननन लड़ती है, मेरी सास लड़ती है, कोई तावीज दो। मैंने कहा नमाज से बड़ा तावीज क्या? अगर तावीज देने वाले ही आपके घर में सुलह करा सकते तो तावीज वाले क्यों लड़ रहे हैं अपने घर में? जरा देने वाले से भी तो पूछो। मैं सब तावीज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अल्लाह वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो धंधे करने बैठे, आप मेरी बहन जाती ना बाबा ऐसा तावीज दो, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रा आप लोग मुकम्मल सुनते चले जाना। सैयद साहब क़िबला ने अपनी इस तकरीर के अंदर कितनी बेहतरीन नसीहत की हैं हम कौम मुस्लिम को,
میرے پیارے عزیز دوستو، بہت سارے لوگ میاؤں کے چکر میں اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں ہی پھنسے رہتے ہیں، جبکہ وہ اتنی کثرت سے اگر اپنے اللہ کو یاد کر لیں، اپنے نبی کو یاد کر لیں تو بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ عزیز ساتھیو، آئیے تو مکمل ویڈیو سید امین القادری صاحب کی آپ لوگ یہ سن لیجئے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ مت کیجئے۔ گانے بہت سنتے ہو مگر آئیے سید صاحب کی یہ تقریر سنیے۔ ایسی باتیں کرو تو کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، آپ ہی ہمیں سمجھائیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا برکت نہیں، فیکٹری چلا کے برکت نہیں ہے، مولوی 5,000 روپے لے کر کے شان سے زندگی گزار رہا ہے، فرق کیا ہے؟ آپ کی فیکٹری میں برکت نہیں، اس کو 5,000 میں برکت ہے، فرق کیا ہے؟ گناہ تو کر رہا ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہے، اس لیے سکون سے، بس بات اتنی۔ آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے بندو، سجدہ ہر مشکل کا علاج، گناہ کو چھوڑ دینا ہر مشکل کا۔ دیکھو تعویذ تو امام حسن نے دیا۔ ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار پر۔ ایک شخص آیا، کہا حضور اولاد نہیں ہے، استغفار پر۔ کہا حضور کھیتی کا مسئلہ ہے، کہا استغفار پر۔ سوال 3 تھے، جواب ایک ہی تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور اولاد نہیں، استغفار؟ اب دیکھو کسی کو استغفار والا وظیفہ دیکھو تو نہیں حضرت آپ ہی کچھ لکھ کے دو، میں نے نہیں کچھ کرنا۔ کیوں؟ میں تو گنہگار ہوں حضرت، اللہ میری کیا سنے گا؟ یہ مایوسی کفر ہے، کفر۔ جب میں خدا کی رحمتیں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کو ہی بتاتا ہوں، شیطان زندہ ہے کہ مر گیا؟ کچھ معلوم بھی ہے؟ بولو نا بھائی، جو علم ہے بولو تو صحیح، ہے کہ مر گیا؟ ارے مر جاتا تو اتنے فتنے کیوں ہوتے؟ پھر مجھے نماز کی تقریر کی ضرورت کیوں پڑتی؟ صلح سپاٹے کی ضرورت کیوں پڑتی لوگوں کو؟ شیطان ہے کہ مر گیا؟ بولو بھائی، بولو نا، اگر علم میں تو بولو، مر گیا تو مر گیا، تو مجھے ہی بتا دو شیطان کی قبر کہاں ہے پالی والوں؟ بھئی ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے، اور کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک۔ کیوں زندہ رہے گا قیامت تک؟ کیوں؟ اللہ کے نزدیک شیطان سے بڑھ کے کوئی مردود ہے؟ بولو نہیں ہے۔ پھر کیوں زندہ رہے گا؟ زندگی کس نے دی؟ بولو، بولنا پڑے گا، بارش کا اثر ہونے نہیں دیں گے، بولیے۔ شیطان کو زندگی کس نے دی قیامت تک؟ اللہ نے کیوں دی؟ جب اس پہ لعنت کا توق ڈال کر اس کو بھگایا جا رہا تھا، اور شیطان نے کہا تھا مولا مجھے تو لعنتی تو قرار دے رہا ہے، لیکن میری بھی ایک فریاد سن لے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، زندہ رکھ قیامت تک۔ میرے اللہ نے کہا جا تجھے زندگی دی، تو اب اس اللہ سے میں کیوں نہ مانگوں جو شیطان جیسے مردود کی فریاد رد نہیں کرتا؟ میں تو اس کے محبوب کا امتی ہوں، کیوں مانگتے نہیں؟ شیطان نے مانگا نا، ملا کہ نہیں ملا؟ جو خدا شیطان کو دے، ذرا سوچو تو صحیح، جو خدا شیطان کو دے اس کو دی، اور کتنی بڑی مہلت دی، قیامت تک زندگی دی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو خدا کی رحمتوں کو؟ ہم نے خدا کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس گئے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ، اپنے جیسے محتاجوں کے پاس گئے ذرا اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، وہ کیا سنے گا؟ میں نے کہا جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے، وہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جب نیک کہتے یا اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب مجرم اور گنہگار کہتے یا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار اور گنہگاروں پہ 3 بار۔ تو جواب ملتا ہے فرشتوں جب نیک پکارتے ہیں تو دماغ میں کہیں نہ کہیں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو وہ صرف مجھے پہ بھروسہ کر کے پکارتا ہے۔ اس کے کرم کے ٹھکانے کیا ہے؟ تو
तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़मान। मेरे कौम के जवानों क्या नहीं है जो खुदा के यहाँ नहीं मिलता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला देकर मांगो, पंजतन का वसीला दे के मांगो, गौसो खाजा का वसीला दे के मांगो, खुलफाए राशिदीन का वसीला दे के मांगो। हमारे पास खुदा ने कितने मजबूत वसीले दिए हैं, और अपने दिमाग से ये निकाल दो किसी ने कुछ किया है। हाँ 2-3% को कुछ मसाइल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कुछ हमारे गुनाह की वजह से है, जो कुछ हमारे जराइम की वजह से है। इमाम हसन से पूछा गया, हजरत औलाद नहीं थी, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। बारिश नहीं हो रही थी, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। खेती का मसला था, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह सर्राटे की बारिश नाजिल फरमाएगा, और जब तुम इस्तिगफार करोगे अल्लाह तुम्हें अच्छी औलाद अता करेगा और वो तुम्हारी खेतियों को हरा कर देगा। इस्तिगफार की बरकत ये है, तौबा की बरकत ये है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तो आप लोगों ने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ये तकरीर सुन ली। माशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। अज़ीज़ साथियों, अगर सैयद साहब क़िबला से आपको मोहब्बत है तो एक हमारी वीडियो पर एक लाइक करते चले जाइए कि हमने इतनी बेहतरीन तकरीर आप लोगों को सुनाई है। प्यारे दोस्तों, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की हर तकरीर बड़ी शानदार होती है, रूह को झंझोड़ देने वाली तकरीर होती है। अज़ीज़ साथियों, सैयद साहब की तकरीर में बेइंतहा और ख़ूबसूरत नसीहत होती है कि अगर लोग सैयद साहब की तकरीर पर अमल कर लें तो उनकी दुनिया भी अच्छी हो सकती है और उनकी आखिरत भी सुधर जाएगी। तो अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक कमेंट करके बताइए कि सैयद साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।